अस्सलाम वालेकुम जी। असल में ये होता है जी, जब हुकूमत कोई जाने वाली होती है और वो सिस्टम सारा लड़खड़ा रहा होता है तो ख़बरें इतनी होती हैं कि समझ नहीं आती बंदा वी लॉग किस पे करे किस पे ना करे। बहरहाल शुरुआत करते हैं। मैं एयरवाई को एक मरतबा फिर बरतानिया में जुर्माना हो गया झूठ बोलने पर। शकील रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो ख़बरें एयरवाई ने चलाई, एक मरतबा फिर वो केस आ रहे हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने पैसे दिए और एक मरतबा फिर उन्होंने जो ट्रांसमिशन उनकी इंग्लैंड में चलती है उसमें माफ़ी मांगी है जियो से और शकील रहमान साहब से। और ज़ाहिर पाकिस्तान में इस तरह की ट्रांसमिशन नहीं चलाते। अब इस एक चीज़ में आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान में पैमरा नाम का एक इदारा है, पाकिस्तान में भी अदालतें मौजूद हैं जहां पर यह झूठ बोला जाता है। इंग्लैंड जहां पे एयरवाई वही झूठ बोलकर जंग जियो को जुर्माने हारता है, नासिर भट्ट जो है वो अलहदा चैनल से जीतता है। इंग्लैंड ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब ये कि ये इनके इंटरेस्ट में ही नहीं है इंग्लैंड में कि पाकिस्तान में किसने किसके खिलाफ क्या, यानी कौन है क्या है, इन्हें क्या पता। इन्होंने कानून बनाया है कि इनके मुल्क में इंग्लैंड में आप किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वो कुछ चीनी हो, वो अरबी हो, वो अरबी हो, वो अजमी हो, वो गोरा हो, वो काला हो, झूठ नहीं बोलना। किसी की आबरू पर अगर आप हमला करेंगे, देखिए चीज़ें कहाँ से आ रही है कुरान मजीद, किसी की जान माल और आबरू पर हमला, ये आबरू पर हमला नहीं आप कर सकते। और अगर आपने किसी की आबरू पर हमला किया और वो झूठा हमला किया तो फिर आप उससे माफ़ी भी मांगेंगे, आप उसको केस के सारे अखराजात भी देंगे और आप डैमेजेस भी देंगे। ये कानून है और इस कानून की ये कोई मुश्किल है कानून समझना। कबायली समझ गए थे 1500 साल पहले, बद्दू समझ गए थे, तो पाकिस्तान में क्या किसी को समझ नहीं आती? सबको समझ आती है। ये मक्कारी है, ये जानबूझकर झूठ बोल कर चुप, मतलब ये डंडा है, सीधी बात है, बंदूक है कि हमने करना है, जो करना कर लो। ये जवाब में ये है, ये रवैया है। अब उसका नतीजा ये है कि अब ये एयरवाई, अब इसका नतीजा निकलते हैं ना चीज़ों के। पैमरा है पाकिस्तान में एक इदारा, उसका काम है कि वो टीवी चैनल्स, न्यूज़ टीवी चैनल्स पर नज़र रखे कि वो झूठ ना बोलें, किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। पैमरा का असल काम ये है। अच्छा, पैमरा के साथ जो बाकी सारी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए स्टेट मशीनरी लगी हुई है, अगर वो ये कहना चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल झूठ ना बोले तो ठीक है, फिर तो इतराज़ नहीं है। लेकिन वो यही तो मुसीबत है कि वो कहते हैं झूठ बोलो। पैमरा कहता है झूठ बोलो। मीडिया को कंट्रोल करने वाली हुकूमत की जो आप एजेंसियां हैं या उनके इख्तियार में जो लोग हैं, वो आप मीडिया से कहते हैं झूठ बोलो। झूठ बोलोगे तो नौकरी मिलेगी, झूठ बोलोगे तो प्रमोशन मिलेगी, झूठ बोलोगे तो तुम्हारा शो चलेगा, झूठ बोलोगे तो रेटिंग भी आएगी, झूठ बोलोगे तो तुम्हारा कैरियर भी होगा, करोड़पति भी होगे, अरबपति भी होगे, गनमैन भी आगे पीछे होंगे। झूठ बोलो, झूठ बोलो, आंखें बंद करके झूठ बोलो, बेगैरती से झूठ बोलो, बेशर्मी से झूठ बोलो, मौत और क़यामत के खौफ से बेनियाज होकर झूठ बोलो। तुम्हारे यानी हल्का अहबाब, तुम्हारी कौम का क्या इससे लेना देना है? इस चीज से बेनियाज होकर सिर्फ झूठ बोलो। वो बोलते हैं वही झूठ यूट्यूब पर है, झूठ ही झूठ, मतलब है झूठ ही झूठ। तो ये सारी हमारी, अच्छा ये जो सारा पैसा पैमरा मिसाल के तौर पे जो इदारा है माफ कीजिए, पैमरा का ये काम है ना कि वो ये झूठ से रोके। पैमरा तो कह रहा है झूठ बोलो, तो ये जो मीडिया से झूठ बुलवाया जा रहा है, पीटीवी के होते हुए, पीटीवी क्या कर रहा है, उसको भी झूठ बोलो, प्राइवेट चैनल जितने हैं वो भी झूठ बोलो, अखबार भी झूठ बोलो। तो ये जो टीवी चैनल वाले झूठ मुफ्त में नहीं बोलते भाई, पैसे लेते हैं झूठ बोलने के। एंकर तो पैसे सिर्फ नहीं लेता ना, सेठ भी पैसा लेता है। अच्छा, जब सेठ पैसा लेता है, अब ये जो सलमान इकबाल है एयरवाई का मालिक, आपके ख्याल में कि ये जुर्माना जो यहाँ बरतानिया में पे करता है, ये अपनी जेब से देता है? ये जो कारोबारी इदारा है, ये क्या इनके अकाउंट से ये जो माने जाते हैं? ये सारे पैसे सरकारी खजाने से इश्तिहारों की शक्ल में वसूल होते हैं, इन चीज़ों के रेट लगते हैं। झूठ बोलना, पैसा चाहिए ना। अच्छा, अब वो सलमान इकबाल मिसाल के तौर पे एयरवाई का मालिक, आप उसे पैसा देंगे, वो झूठ बोलेगा, उसके एंकर भी झूठ बोलेंगे, उसके शोज में भी झूठ ही झूठ। अच्छा, लेकिन इंग्लैंड में मिसाल के तौर पे केस हो गया, एयरवाई का जुर्माना भरना पड़ गया, तो एयरवाई वो पैसा अपनी जेब से नहीं देगा, वो उसकी दुगनी कीमत वसूल करेगा। मिसाल के तौर पे £1,00,000 अगर दिया है तो वो 3 या 4 लाख लेगा पाउंड, यानी £1,00,000 यहाँ जुर्माने के जमा कराने के लिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि लाख यहाँ उसके जुर्माने के और वो कोर्ट सेटलमेंट के लिए, बाकी उसके ऊपर 2 या 3 गुना वो इस बात के लेगा कि आपने मेरी बेइज्जती करवाई है, मैंने आपके कहने पे झूठ बोला तो मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी बेइज्जती की भी जरा पैसे दे दे। वो पैसे भी लेगा क्योंकि उसने आगे फिर झूठ बोलना है, फिर पैसे लेके झूठ बोलना है। तो अब इसमें मजे की बात यह है कि वो पैमरा जो कहता है झूठ बोलो और सच बोलने वालों को बैन, सच बोलने वाले नौकरी से बाहर, सच बोलने वाले घर, आखिरी तलत हुसैन जो है वो इंडिपेंडेंट एक उर्दू छपने वाला वेब मैगजीन है, उस तक को मना कर दिया गया कि तलत हुसैन का
کالم نہیں چھپے گا. کالم تک چھپانے پہ اس کے وہ یعنی کنٹرول آ گیا ہے. اور دوسری طرف آپ کے سامنے دن رات بکواسیات کرنے والے, جھوٹ کے گھوڑوں پہ اور تغل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے کرنے والے, ان کی آپ دیکھ لیں شان و شوکت کیا ہے. تو یہ ہوتا اب کیا ہے, ظلم یہ ہے کہ یہ پیمرا بھی سرکاری خزانے سے پیسے لے رہا ہے, آپ دے رہے ہیں پیسے. ایئر وائے سمیت جھوٹ بولنے والے جتنے چینلز کو اشتہاروں سے نوازا جاتا ہے, یہ اشتہار عوام دیتی ہے یہ پیسہ. تو بیسیکلی یہ قوم اور عوام, یعنی آپ کا پیسہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ سے ہی جھوٹ بولا جائے, آپ کو گمراہ کرنے کے لیے, آپ تک جھوٹ پہنچانے کی جو قیمت وصولی ہے وہ بھی آپ سے ہی لی جاتی ہے. کیا مزے کی بات ہے. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کو سچ آپ سے چھپایا جاتا ہے, حقیقت آپ کو گمراہ کیا جانا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے, لیکن اس کی قیمت آپ دیں گے. کیسے مزے کی بات ہے. تو اب اس طرح کا ارینجمنٹ جن لوگوں کے پاس ہے وہ آپ کے خیال میں کہ بڑی اچھی اور خوبصورت دلائل سن کے وہ اپنا طاقت آپ کو دے دیں گے. یعنی کمال ہو گیا. ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. آج اسد طور کا ویلاگ دیکھنے والا ہے جس میں وہ سابق سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی کا, اس نے بیٹھ کے جو وہ رویا ہے اور جو اس نے باتیں بتائی ہیں, میں اس کو یہاں پہ تفصیل کیوں کروں, آپ جا کے وہ خود دیکھ لیجئے. جو باتیں اس نے بتائی ہیں یعنی چشم کشاں ہیں کہ کس طرح سے عمران خان جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے تمام ان لوگوں کی جو بدتمیز گالم گلوچ اور وہ جتنے لوگ جو دلیل سے اور حوصلے سے یا کوئی علم سے منطق سے بات کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, ان کی بےزتی کی جاتی تھی, آج تک کی جاتی ہے. تو یہ وہی باتیں ہیں نا جو آپ کو یعنی 2-4 سرپھرے بتائے چلے جا رہے ہیں, اور جو یعنی وہ 2-4 سرپھرے جو آپ کو پہلے دن سے یہ بتا رہے ہیں وہ گالیوں کا عذاب بھی ہیں, ان کی ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, وہ نوکریوں سے بھی باہر ہیں, انہیں گھر بھی بٹھا دیا گیا, حتیٰ کہ کالم تک چھپوانے سے رکوا دیا گیا. یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو صحافت سے مخلص ہوتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اپنے پروفیشن سے مخلص ہو کے آپ کو سچ بتانا چاہتے ہیں, ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. اور جھوٹ بولنے والوں کا ایک پورا ریوڑ ہے, وہ جرمانے بھی دیں, وہ بھی اب عوام کے پیسے سے جائے گا. پیمرا جو ریگولیٹ ہوگا, جس کا یہ کام ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے روکے, وہ کہتا ہے جھوٹ بولو. اور اب سارا عالم جیسا بندہ بیچارہ جو مطلب ایک آنےسٹ جینوئن جرنلسٹ جو پیمرا کا چیئر کر چکے ہیں, اب اس کے خلاف اور تو کچھ ملا نہیں تو کہتے ہیں اچھا جتنے عرصے تم پیمرا کے چیئرمین رہے ہو اپنی تنخواہ واپس کر دو. یعنی کوئی فساد سا فساد ہے. یعنی کوئی آپ اسے کیا نام دیں, یعنی کیا یہ طلسم کدا ہے, یہ کیوں ہے ایسا. آئین کی حکمرانی, ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہا. ٹرانسفر آف پاور کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کو سارا ٹرانسفر کر دیں پاور, وہ سول آمریت ہو جائے گی, وہ اور بھیانک چیز ہے. مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے علاوہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے, آئین کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کی بھی آزادی, عدالتوں کی بھی آزادی, اور جینوئن آزاد میڈیا. جینوئن آزاد میڈیا کے بغیر کیا تصور ہے مجھے آپ بتائیے. یہاں پہ ہمارے ہاں ایک عجیب مطلب آپ کسی کو یہاں مطلب میں کسی انگریز صحافی کو گپ شپ میں بتاؤں کہ دیکھو یار, ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پیمرا کا ادارہ بالکل موجود ہے سرکاری خزانے سے, عدالتیں بھی موجود ہیں, لیکن آج تک ہٹ کے جتنا جی چاہے الزام تراشی کرو, جھوٹ بولو, اور جو متاثر ہوتا ہے غریب, اس کو پاس نہ عدالت ہے نہ پیمرا ہے, کوئی شکایت کی جگہ ہی نہیں ہے, وہ کہیں اس کی سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے شیڈوز, سائے اور غنڈوں کی حکومت. آئین کی حکومت نہیں ہوگی تو غنڈوں کی حکومت ہوگی. تو یہ ہیں غنڈے جو کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہے, اور وہ غنڈا گردی جس بے شرمی اور بے حیائی سے ہوئی ہے پچھلے 3.5 سالوں میں, 3.25 سالوں میں, یہ تو ضیاء الحق کے دور والی غنڈا گردی. یعنی فوجی عامر تھا ضیاء الحق, اور اس وقت دنیا یہ نہیں تھی, نہ تو آئی ٹی تھی, نہ یہ فونز تھے, وہ اس لیے یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوا. لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے آ کے یہ کیا, سب کے سامنے گولیاں مارتے ہیں, اٹھا کے لے کے جاتے ہیں صحافیوں کو, کوئی ان کے سننے والا نہیں, کوئی ان کی, یعنی سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, سب کو پتا ہے. لیکن وزیر اعظم ہے وہ ایک پوپلا سا منہ بنا کے, بولا سا منہ بنا کے کہتا ہے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا. تو بس اسی بات پہ, اسی بے بسی پہ یہ ہنسی اس لیے ہے کہ روتے روتے عمر گزر گئی, باقی جو بچ گئی ہے تھوڑی بہت وہ بھی رو کے کیا کرنا, تو چلو اپنے غموں پہ ہنس لیا کریں, اپنی بے بسی پہ ہنس لیا کریں. جو لوٹ رہے ہیں, جو آپ سے صرف پیسہ نہیں لوٹے, وہ صحت بھی لوٹ رہے ہیں, تعلیم بھی لوٹ رہے ہیں, شعور بھی لوٹ رہے ہیں, نالج لوٹ رہے ہیں, مستقبل یعنی لوٹ رہے ہیں. اور پچھلے 10-12-15 سال میں تو کم از کم میڈیا میں تو وہ جھاڑو مچی ہے پچھلے یعنی 5-6 سالوں میں کہ یعنی اب ہوا اس ظلم کیا ہوا ہے کہ ہر جھوٹ بولنے والا کامیاب, ہر بکواس کرنے والا کامیاب, گالیاں دینے والا کامیاب, ڈٹائی بغیرتی سے الزام تراشی کرنے والا کامیاب,
करोड़पति अरबपति, फार्म हाउस के मालिक, गनमैन आगे पीछे। तो जब ये झूठ बोलने वाले इस कदर इनामों इकराम से नवाजे जाएंगे तो जो नए बच्चे आ रहे हैं 20-20 साल के, 25-25 साल के, यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आ रहे हैं, वो अपने हीरोज और आइडियल किनको बनाएंगे? मार्केट इकोनॉमी है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसके तहत हम रहते हैं। ये कोई नजरियाती वो सोवियत यूनियन चीन नहीं है। तो जब एक नौजवान बच्चा आएगा जिसका बैकग्राउंड भी सहाफत का नहीं है, वो जब देखेगा आइकॉन सारे के सारे, वो फिर उन्हीं रास्तों पे चलेगा ना जिन रास्तों पे चल के यानी पिछलों ने ये इज्जत और मकाम पाया। या वो पागल है कि वो तलत हुसैन के रास्ते पे चले या नुसरत जावेद के रास्ते पे चले, जो इतनी दहाइयां इस कैरियर में गुजारने के बावजूद मतलब है कि अपने कालम की इशात मतलब है उनकी गारंटी नहीं है, तनख्वाह गारंटी नहीं है, कैसे गुजारा होगा, अगले महीने क्या करेंगे? यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले सालों में कितने जेन्युइन सहाफ़ी हार्ट अटैक से गए, कितने जेन्युइन सहाफ़ी जो हैं उन्होंने मतलब काम ही दूसरा अख्तियार कर लिया, कोई बेचारा मुल्क छोड़ के मतलब कुछ मतलब ये बर्बादी हुई है असल। और ये जो गुंडे बाकी जो बच गए हैं ये सारे के सारे मतलब है कि झूठ बोलने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी स्क्रीन पे जो आ रहे हैं सारे के सारे ही झूठ बोलते हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पे जो भी आ रहा है अप्रूवल से तो आ रहा है ना, कम से कम इतना तो है ना। भाई आप मुझे टीवी एंकर से बता देना कि नुसरत जावेद मतलब ये तो मैं दो नाम बार बार इसलिए लेता हूँ कि ये स्टार्स हैं, आप इन्हें जानते हैं। बाकी जेन्युइन सहाफ़ी जो अखबारों में बेचारे रुल गए उनको तो नाम आप नहीं जानते। अगर मैं बताना शुरू करूँ तो अगले 20 मिनट में वो नाम ही बताता रहूँगा। इतने जेन्युइन इतने अच्छे सहाफ़ी मौजूद हैं, ना सिर्फ अखबारी इदारों में बल्कि टेलीविजन के इदारों में भी, जो स्क्रीन पर नहीं है, पीछे हैं, बेबस बैठे हैं, क्या करें? यानी तो इस ये जो होता है ना आइन की हुक्मरानी जब नहीं होती, मैं बार बार एक ही आई रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, मतलब पैमरा को भी तो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ ना। अगर पैमरा एक जेन्युइन आज़ाद खुद मुख्तार मीडिया का एक वॉच डॉग होता जैसा इस मुल्क में है, तो किसी की मजाल थी कि इस तरह के मजाल पाकिस्तान में करता, इंग्लैंड में क्यों नहीं करता? इसलिए कि पता है कानून हरकत में आ जाएगा, मुझे जुर्माना देना पड़ेगा, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो सरमायादार कितना भी बेगैरत हो, मतलब उसको बहरहाल एक ब्रांड का वो रखना होता है इज्जत, तो वो नहीं एक हद से ज़्यादा झूठ बोल सकता। लेकिन पाकिस्तान में आपके सामने चलिए, अब जब ये सूरत हाल हो तो फिर ये कहा जा सकता है कि मतलब अब दुआ ज़रूर मांगेंगे पाकिस्तान को, अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे, लेकिन कहा यही जा सकता है कि अल्लाह हाफ़िज़।